people never come out of their prison? ¿Tú sabes por qué algunas de las personas no salen de su prisión? Because it's so true what Pastor was saying, that even though God would open the door to their prison, Porque es tan verdadero lo que el pastor estaba diciendo, que las personas abren las prisiones. no, if God was even to open the door to their prison, Si Dios abre las puertas de la prisión, most people wouldn't even come out of it. muchas de las personas ni siquiera saldrían de ella. They stay within the prison. Se quedarían en ella. You know why that happens? ¿Tú sabes por qué pasa eso? Because they've gotten so used to of life beating them down, that's become the new normal. Porque están tan acostumbrados que sea así que lo encuentran normal. And what happens is people fall in love with their process, not their purpose. Y lo que pasa es que las personas se enamoran del proceso, pero no del propósito. They're not listening to me. ¿No me están escuchando? Maybe you listen to me. People fall in love with their process, not the purpose. La gente se enamora del proceso, pero no del propósito. Life and its problems become the new normal. La vida con sus problemas empieza a ser lo normal. And forget that God has placed a purpose that's much greater than where you're at right now. Y se olvidan de que Dios ha puesto un propósito más grande de lo que está sucediendo. Like Pastor preached many weeks ago, is if your story doesn't end well, then your story is not yet over. Como el pastor dijo hace una semana, si tu historia no ha terminado bien, entonces no ha terminado. If your story does not end well yet, then your story is not over. Si tu historia no ha terminado bien todavía, entonces no ha terminado. Your book is still being written. Tu libro está todavía siendo escrito. It's just a bumper on the road. Simplemente es unas rocas en el camino. You know, there's an individual called David in the Bible the pastor was speaking about this morning. Hay un individuo en la Biblia que se llama David, que el pastor estaba hablando. And God gave him his purpose from an early age. Y Dios le dio su propósito desde su temprana edad. Out of the youngest of all his brothers, Desde su pequeña juventud, desde sus hermanos, from very young, muy joven, about 13, 14, most theologians theorize he was. 13 y 14 años los teólogos lo pueden decir. The prophet Samuel anointed him to be the king of Israel. El profeta Samuel lo ungió para que fuera el rey de Israel. But you know what the craziest part that people leave out when they go to church and preach about David? ¿Tú sabes que lo más loco que en las iglesias dejan cuando predican de David? He didn't become king the next day. No es que él se convirtió en rey al otro día. The purpose was injected at that early El age, propósito fue inyectado en esa temprana edad. but it only set forth the process to become king. Pero simplemente fue un preámbulo para el propósito de convertirse en rey. The story of a shepherd to a king. La historia de un pastor a un rey. But what people forget is Pero lo que la gente se olvida es that from a shepherd, que de un pastor he was already being trained to how become a king. ya se entrenaba que se convirtiera en un rey. The process of his life became a stepping stone to the purpose that God had injected from an early age. El proceso de su vida fue simplemente algo que pasó para lo que venía al final. For it was carrying his father's sheep, Porque él era el pastor de su padre, el And it pastor was- de las ovejas de su padre. and caring for the sheep is where he defended the sheep from the lion or the bear. Y él cuidaba las ovejas de los leones y de lo que venía cualquier peligro. The Bible says that with his own bare hands he defended his father's sheep. La Biblia dice que él defendía las ovejas de su padre con sus propias manos. You know, that's really interesting. Es muy interesante, Because from just caring of sheep, porque él cuidaba de las ovejas. his dad must have had hundreds and thousands of sheep. What's the big deal if the bear or the lion took one sheep? Cientos o miles, ¿qué importa que si el león se comiera uno? Yet David had the courage to defend that one sheep. Y David tenía el coraje para defender esa única oveja. And you know what? That prepared him, I believe, for a further battle he will have later in his youth, and that was that of Goliath. Y eso lo que hacía era que lo estaba preparando para una batalla que estaba al frente de él en el futuro. If we go to 1 Samuel chapter 17, Si vas a 1 de Samuel capítulo 17, I'm not going to read it because that's a really long chapter. no lo voy a leer porque es demasiado largo. Pastor only preached for 30 minutes. I'm not El going to be able pastor to ya read the predicó whole por 30 chapter. minutos. So I'm going to give you a summary of that whole chapter. Te voy a dar un resumen de ese capítulo. But it says that David is coming to the battlefield to bring food to his brothers that are in battle. David iba de en camino a llevarle comida a sus hermanos que estaban en batalla.
And while he is giving his brothers the food, mientras le daba la comida a sus hermanos, all of a sudden he hears a voice from afar. de momento escucha una voz que venía de lejos. And it was the champion, the giant of the Philistines, talking smack about Israel. Era el campeón de los filisteos que lo que estaba era hablando mal de los israelitas. And he was speaking nonsense about the Israelite God. Y hablaba muy mal del rey, del Dios de Israel. And you know what the Israelites were doing? ¿Y tú sabes lo que los israelitas hacían? Nothing, shaking in fear. Nada, simplemente estaban temblando del miedo. Like some Christians in the morning with the rain. Como algunos cristianos con la lluvia en la mañana. It freaked them out. Le da miedo. But David wasn't like the rest of the soldiers. Pero David no era como los otros. David had developed the courage from when he had fought the lion and the bear. David ya había desarrollado un coraje, una valentía de cuando él protegía a las ovejas. And when he heard the voice of Goliath, Y cuando escuchó la voz de Goliat, Goliath told his brother, "Who is this uncircumcised Philistine talking?" le dijo a sus hermanos, ¿quién es ese incircunciso que está hablando así? 1 Samuel chapter 17, you can look it up. Primera de Samuel, capítulo 17. He said, what? Dijo, ¿qué? He said, let me take a stab at him. Déjame decirte algo. I don't know about you, but you know, David he was still young. David todavía era muy joven. So can you see David among all these soldiers lined up in all their armor, and you see David carrying some milk and bread? Let me take a stab at him. ¿Tú te imaginas a David en medio de todos los hermanos trayendo el café, la comida? The soldier must have been looking, look at this. Los soldados tienen que haber sido, ¿quién es este? Who brought a gerbil to the battlefield? ¿Quién trajo a esta a la batalla? Yet that David in his youth had more courage than probably the entire army of Israel put together. David en su temprana edad, en su juventud, tenía más valentía que todo el ejército de Israel. The Bible says that he made such a ruckus La Biblia dice que él hizo tanta revolú that it even got to the ears of the king. que llegó hasta los oídos del rey en ese momento. And the king said, bring me this boy that has so much courage. Y el rey dijo, tráigame a ese joven que tiene tanta valentía. And the king valued his courage and says, I'll let you fight. Y el rey verdaderamente consideró que lo dejaran ir a la batalla. And there King Saul says, even take my armor. Él le ofreció su armadura a David. Take my weapons. Coge mis armas. David told him, no, I'm going to use what I know. David le dijo, no, yo voy a hacer lo que yo conozco. And king must have been like, oh boy, okay. Y el rey también dice, oh. And the doubt must have been creeping into the king around this time. Probablemente empezó a llegarle al rey en esos momentos. But all David did says, I got this. Pero David lo único le dijo, yo tengo esto. So David goes to the river. David fue al río. Grabs his handy dandy slingshot. Cogió una onda. Picks up 5 smooth stones. Cogió 5 rocas lisas. How many? ¿Cuántas? 5, remember that. 5. Acuérdate de eso. I'm going to show you why that's important in a minute. Y yo te voy a, porque eso es importante en un momento. One giant, Un gigante, 5 stones. 5 piedras. So David comes with a slingshot in his little bag. David vino con su onda y su bolsa, His 5 stones in his bag. con 5 piedras en su bolsa, And he stands in the middle of the battlefield. y se paró en el medio del territorio. But I want you to grab a picture of this battlefield. Yo quiero que tú te hagas una foto en tu mente. The Bible said there were 2 large hills and a valley in the middle. La palabra dice que habían 2 valles, dos montañas y un valle. You got the Philistines over here and the Israelites over here. Tenía los filisteos en un lado y los israelitas en el otro. And then you have this little gerbil little thing coming down the middle of the valley. Y tú tenías este pequeñito viniendo en el medio del valle. And then you see this big, 5, 4. You see Goliath coming out. Y tú veías a este gigante por el medio. To give you an idea, the Bible says he was 6 cubits and a span. La palabra dice que era 6 pies cúbicos. To give you an idea what a cubit is it's an arm's length. Como dice la palabra, el cúbico era arm's como length. de la mano. Some people got bigger arms than other people. Hay algunos que tienen las manos más grandes que otros. You know, mine, Goliath is probably 11 feet. Mío es como 11 pies. And Mike, he'll probably be 14 feet. Y Mike serían como 14 pies. You know, but the Bible said they were 6 cubits and a span. A span is from your thumb to the end of your hand. Pero la palabra dice que eran 6 cúbicos. Y eso quiere decir de tu dedo
to the hasta end el otro of the palm. lado de la So he's palma. 6 cubits in a span. 6 cúbicos y el span. So he's like 12 and a half feet. Eran como 12 pies más o menos. You know, the average Jew is about 5'7", 5'8". El judío promedio de su altura es como 5 o 6 por ahí. So that means that David was about 5'6", spiky hair, light brown eyes, single. Just Así que saying. David era 5 o 6. Really? The Bible says he was cute. La Biblia dice que él era bonito. So in other words, Goliath En otras palabras, Goliath was twice his size. era doble de su tamaño. The Bible says La palabra lo dice. that his spear was 24 cubits long. Que su lanza era 24 pies de alto. Every spear that every soldier ever has is always longer than the own soldier. Todas las espadas que ellos tenían eran más grandes de lo que ellos eran. So you got 13 feet Así que tienes 13 pies of a man coming at you, de un hombre que viene hacia ti, and 30 feet, maybe longer, una lanza de, ¿qué? 30 pies, looking at you. mirándote a ti. The Bible said that his armor weighed 5,000 shekels, which is 195 La pounds. palabra dice que la armadura de Goliat nada más pesaba 5,000 shekels. That's just his armor, Esa es simplemente la armadura, not including his helmet. sin incluir su casco. His foot is probably the size of my entire leg. Su pie era probablemente del largo de mi pierna. I just need to give you guys an idea of why Israel was so scared of this individual. Te quiero traer la idea de por qué los israelitas tenían tanto miedo de este individuo. He was the champion of the Él Philistines. era el campeón de los filisteos. And you got the 5'6" midget coming in Imagínate este jovencito de 5 o 6 que iba hacia él with a slingshot, and I can just imagine Goliath's armor bearer looking like, con really? una onda y él y Goliat mirándole como que, ¿really? The armor bearer must have been coming like, really? They're bringing me this shield all the way over here, making me work so hard for this? Come on, man. Él le tenía que estar usando la armadura y decir, ¿de verdad que tú me estás haciendo trabajando tanto? To the point that Goliath says, what am I, a dog that you bring me as crumbs for me to eat? Hasta el punto que Goliat dijo, ¿tú me vas a traer a mí un perro que yo tenga que estar comiendo las migajas? But as soon as Goliath said that one word, Pero en el momento que Goliat dijo esa palabra, Bible says that David began to declare and scream out against Goliath. la palabra dice que David empezó a declarar y a gritarle a él. And most people in church, when they preach, said that David just grabbed, screamed what he screamed and declared, and grabbed the slingshot and threw it. Y la palabra dice, y mucha gente en la iglesia dice que él simplemente cogió la onda y le empezó a tirar. But not what he did. Pero no fue lo que él hizo. He began to scream, Él empezó a gritarle, declared, declarar, and looked like he was in the Olympics and began to run. y empezó como si estuviese en las Olimpiadas, empezó a And the correr. Bible says he ran as fast as he could towards Goliath. Y empezó a correr lo más rápido que podía hasta hacia el gigante. Didn't let Goliath finish his sentence. Y no dejó ni que Goliat terminara sus palabras. And the smooth stone hit in the only place that Goliath was not armored. Y esa piedra lisa simplemente le dio en el único espacio donde él no estaba protegido. In the champion's weak spot, En la posición donde estaba más débil. in the dead forehead. En la misma frente. Didn't kill him, No lo mató, knocked him out. simplemente lo tumbó. But man, guy had 300 pounds of armor and a rock knocks him out. Pero imagínate, tenía 300 pesos de armadura y lo tumbó. Because David hit the enemy at his weak spot. Porque David le dio al enemigo en su parte débil. But my favorite part is that the stone knocked him out, Pero mi parte favorita es que la piedra lo tumbó, but it wasn't what David used to kill the giant. pero no fue lo que usó David para matar al gigante. David went over Goliath's body, excuse me, David le pasó por encima al gigante, picked up his sword, cogió su espada and cut Goliath's head off y cortó la cabeza del gigante so it wouldn't be able to rise again. para que no se volviera a parar. In other words, En otras palabras, David used what he had and knew to knock out the enemy, David usó lo que tenía para simplemente tumbar al gigante, but used what the enemy was going to destroy him, use it to kill him. pero usó lo que el enemigo tenía para terminarlo y destruirlo. With what he had, he knocked him out. Con lo que él tenía, lo tumbó al piso. But grabbed what the enemy had to use against him, Pero lo que el enemigo tenía para usar en contra de él, use it against him so he would never rise again. lo cogió para usarlo en contra del gigante, del enemigo. How many
many would love to use your weakness against Satan? ¿Cuántos de ustedes les gustaría usar su debilidad en contra de Satanás? How many would like to use your weakness to destroy your enemy? ¿Cuánto les gustaría usar tu debilidad para destruir al enemigo? Bible says, for your weakness is his strength. La palabra dice que por la debilidad, por tu debilidad, él se hace fuerte. But that's the problem in church. What we do most is show our strength and hide our weakness. Pero eso es lo que hoy en la iglesia, que hoy enseñamos más nuestra fuerza que nuestra debilidad. And that's the problem within church. Y eso es un problema dentro de la iglesia. Instead of putting out our weakness, En vez de poner nuestra debilidad, we hide it. la escondemos And we hide our pain. y escondemos nuestro dolor. Jesus showed his scars to Thomas. Jesús enseñó sus heridas He never hid them. y nunca las escondió. And Thomas then believed on Jesus. Y Tomás ahí fue que él entonces creyó. Who is to say that God doesn't want to use your weakness ¿Quién no dice que Jesús quiere usar tus debilidades to be your strength and make you rise up again? para usártelo como tu fuerza y levantarte de nuevo? To use what God has already given you Para usar lo que ya Dios te ha dado to paralyze the enemy before you. para paralizar al enemigo al frente de ti. To just look at him and be like, oh, you poor thing. Para poder, ay, pobrecito. But you know that story. Pero tú sabes esa historia. You know that. Tú sabes eso. That's not really what I came to preach to you about with David and Goliath. Y yo no te vine casi a predicar de eso. We all know the story of Goliath. Todos sabemos la historia de Goliat. Goliat. But I came to talk to you about something else. Pero vine a hablarte de algo diferente. I said, David grabbed 5 stones. David cogió 5 piedras, Therefore, he only used 1. pero nada más usó una. So it doesn't take a real great mathematical equation if, say, he got 4 left. Matemáticamente hablamos, quedaron 4. Many people in the Bible would just read that over and not really understand what God was saying with that. Y muchos se leen la Biblia, pero no entienden lo que Dios estaba But you know diciendo. what? Better than that, I want to read it for you. Yo lo quiero leer por ti. If you go with me to 2 Samuel, Segundo de Samuel, chapter 21, verse 15. capítulo 21, versículo 15. All right, starting in verse 15. Once again, there was a battle between the Philistines and Israel. David went down with his men to fight against the Philistines, and he became exhausted. In the King James, it said that he fainted. And Ishbi-benob, one of the descendants of Rapha, whose bronze spear weighed 300 shekels, and who was armed with a new sword, said he will kill David. But Abishai, son of Zeruiah, came to David's rescue. He struck the Philistine down and killed him. 1. Then David's men will go out with us to battle, so that the lamp of Israel will not be extinguished. In the course of time, there was another battle with the Philistines at Gob. At that time, Sibbecai the Hushite killed Saph, one of the descendants of Rapha. 2. In another battle with the Philistines at Gob, Elna, son of Jeroboam, and the Bethlehemite killed Goliath the Gittite, who was Goliath his brother, who had a spear with a shaft like a weed's rod. 3. In still another battle which took place at Gath, there was a huge man with 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, 24 in all. He also was descendant from Rapha. When he taunted Israel, Jonathan, son of Shimei, David's brother, killed him. 4. These 4 were descendants of Rapha and Gath, and they fell at the hands of David and his men, and eradicated the giants. How many stones remaining? ¿Cuántos quedaban? ¿Cuántas piedras quedaron? 4. 4. Throughout the lifetime of David and his men, how many giants did they kill? Durante la jornada de David y sus hombres, ¿cuántos gigantes mataron? 5. 5. Gotta add Goliath. Vamos a añadir a Goliat. 5 stones, 5 piedras, 5 giants. 5 gigantes. When David's men killed the last giant, the giants were eradicated for good. Cuando los hombres de David mataron al último gigante, ya erradicaron a todos los gigantes. Gosh, I can preach here forever. Puedo predicar aquí toda la tarde. As in saying that God had given the tools and the victory to David from the very first time. Dios ya le había dado la victoria desde el primer día a David. To defeat all the giants that he would go through his entire life. Para matar a todos los gigantes que en toda su vida él iba a verse, enfrentar. What do we do, church, ¿Qué hacemos, iglesia, when the brother of our giants rise up against us? cuando los hermanos de nuestros gigantes se levantan?
Many people know the story of Goliath. Muchos de nosotros sabemos la historia de Most Goliat. people live the story of Goliath Muchos viven la historia de Goliat and defeat their Goliath in their life. y lo matan. And defeat a giant in their life. Y matan al gigante en su vida. We hear it preached all the time in church. Lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia. But many people, few preach chapter 2 of that story. Pero muy pocos predican el capítulo 2. What happens when that giant's brother rises up against you later in ¿Qué life? pasa con los hermanos del gigante se levantan? What happens when addiction knocks at your door a couple months later? ¿Qué pasa cuando la adicción vuelve a tocar otra vez a tu puerta? What happens when divorce knocks at your house a couple years later? ¿Cuándo pasa que cuando años después el aborto toca tu puerta? What happens when Goliath's brother rises up with vengeance against ¿Qué you? pasa que cuando el hermano de Goliat se levanta contra ti con venganza? Okay, you defeated Goliath, Ok, but what about derrotaron a Goliat, pero ¿qué pasa? But what about his brother? ¿Pero qué pasa con sus hermanos? What happens ¿Qué pasa when we are able to conquer our weakness in our youth? cuando podemos conquistar nuestras debilidades en nuestra juventud And we believe in the God of now, y creemos en el Dios de ahora? but what about later? Do we believe the God of later? ¿Pero qué pasa? ¿Creemos en el Dios de después? Or do we only believe of the God of here and then? ¿O creemos nada más en el Dios de aquí y allá? Or God did it then. ¿O el Dios de ayer? But church, don't you think if God did it then that he is able to do it now and forever on? Iglesia, ¿no crees que si Dios lo hizo de ayer, lo puede hacer ahora y después? You know your body applies that same principle. ¿Tú no sabes que esos principios pueden ser puestos? You know your body, how many ever gone to the doctor and gotten a vaccine? Tu cuerpo puede adoptar ese principio. ¿Cuántos han tenido una vacuna? A vaccine is somebody injecting the disease into your body. La vacuna es que simplemente te inyectan la enfermedad en tu cuerpo. And what happens is your body, your white blood cells begin to fight the disease. Y lo que pasa es que tus células blancas empiezan a pelear esa enfermedad. So what happens if that disease is ever to attack you later in life? Y lo que pasa es que esa enfermedad, si más adelante te empieza a atacar, Your white blood cells already know how to fight it. las células blancas ya conocen cómo atacarla. So in the first time you'll get sick, La primera vez te enfermas, but you'll get better. pero te vas a mejorar. And after that, it won't be a problem. Pero después de eso no será un problema. Because your white blood cells have learned to train and fight that disease for the rest of your life. Porque las células blancas han sido entrenadas para después más adelante pelear en contra de esa enfermedad. What I don't understand is why that church doesn't apply that to the spiritual life. Lo que yo no entiendo es cómo la iglesia va a aplicar eso hoy en día en su vida espiritual. If God did it then, Si Dios lo hizo ayer, don't you think God can do it now? ¿tú no piensas que Dios lo puede hacer ahora? If God saved your marriage then, Si Dios salvó tu matrimonio allá, don't you think he can do it now? ¿no piensas que lo puede hacer ahora? The God of yesterday, the God of today, and also the God of tomorrow. El Dios de ayer es el Dios de ahora y el Dios de mañana. But what happens is, Pero lo que pasa es, it's like it happened to David. ¿qué es lo que le pasó a David? In his youth, David defeated Goliath. En su juventud, David derrotó a But what Goliat. happens when you read that story is Goliath's brother rose up against David. Pero ¿qué pasa cuando tú lees esa historia? Los hermanos se levantaron. I like the King James version that says, and David waxed faint in the midst of battle. Y David se desmayó en medio de la batalla. The giants had thought to have killed David at that moment. Los gigantes pensaron haber pensado que mataron a David. In other words, David got knocked down. En otras palabras, David fue tumbado. In the same way that one day David had knocked down Goliath. De la misma manera en que David se desmayó, así mismo él tumbó un día al gigante. And if it hadn't been for David's men, David would have had the same result that Goliath had had. Y si no hubiera sido por los hombres de David, el futuro de David hubiera sido igual que la del gigante. And many of us in our Christian life have the same thing. Y nosotros como cristianos nos pasa muchas veces eso. We'll come to church Venimos a la iglesia and we'll say, God, help me out of this. y le pedimos, Señor, ayúdame de esto. Free me from my financial struggle, restore my marriage, etc., etc., Libértame etc. de mis problemas financieros, ayuda a mi matrimonio, etcétera, etcétera. And we speak to God about our situation. Y le hablamos a Dios de nuestra situación. And you know what's the best part of all? God answers our prayer and takes us out of the Y situation. tú sabes que Dios contesta y nos ayuda en nuestra situación. But then when it happens again a couple months later, a couple years later, we're shocked. Pero cuando vuelve a pasar meses o años después, nos toma de sorpresa. Oh my goodness, no way. Ay, Dios mío, no puede ser.
have a question, church. Una pregunta. If God did it then, Si Dios lo hizo ayer, do you think he can do it now? ¿tú piensas que lo va a poder hacer ahora?